नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। G20 and FAT in your left-hand wing. You have been intercepted. Turn left onto north immediately. Acknowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज करो कत त्राल के कछच कोट आपाशी नहर हज। यह आपाशी नहर 1970 मज काम लजम। तम पे शेख अब्दुल हुकूमत तो वुनिक ताम काम चलान तो यह गई मुकम्मल। तो तहम अगर कत करो आब अमे खतर बना आये क्या गामन कर आपाशी फराहम। तहम वुनिक तानत आय तिमन इलाकन आपाशी फराहम कर कहें यम सम किसान तम ज्यादा परेशान। अत कल अंद पक अगर कत करो अत कल अंद पक ज्यादा गाम तिमन तवकात कि ये आब ये सन जमीन ग सैराब सान कुलन कटन ग आब मगर वुनिक ताम आब इन फराहम कर यम ज्यादा परेशानी किसान। सोशल एक्टिविस्ट गुलाम मोहम्मद कांटर साहब मौजूद। यम वन क्या डिमांड रोजान तो बे वन थोड़ा बहुत अत मुतलिक नहर अत मुतलिक वन थोड़ा बहुत। यह गई नहर 1977 मज ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इकदारस मज आव तम खत पे योर ये कोर तमो ऐलान यथ दिमो कछकूट पे तकरीबन लुरगोम तान दिमो ये कनाल इरीगेशन कनाल लिफ्ट इरीगेशन कनाल यम किन ये जमींदार जमीन आपाशी सैराब गन पत लज काम तथ वक्त मज तमिज आव वन यह 5-6 वरियन मज कम्प्लीट करने। वुनिक तान वो कूता काल गो वो हेचन यह कम्प्लीट गई मगर बदकिस्मती सान ब्रो ब्रो बनावन पत वसित यम किन जन यह आपाशी जमींदारस वातन गन वातन कह। वुनिक तान लुक परेशान अत मुतलिक जे यूता रोपये खर्च अरबों बोध रोपये आव अत पे खर्च करने। लुक वन लच बोध आसा करोड़ बोध आसा मे बासान खरब तम अत लगमित यीचा रोपये आये और तम गई अत कनाल पे खर्च मगर प्रॉपरली कम गई न कह। वुनिक तान वुचान शायद मा पकि आब ब्रोट कुन मगर बदकिस्मती सान पोक नी आब ब्रोट कुन कह। यह कैंचन गामन तान महदूद तमि ब्रोट यह आब पकन कह। वन सन गुजारिश यह अगर सरकार अत मुतलिक कमेटी बनाया यस कनाल पे तहकीकात कर यह आब क्या पकन ब्रोट यह क्या गई फेल यह कनाल यम किन लुकन सहूलियत वात लुक तुचान यह रोपये गई कोत। जनरेटर चलान ठीक तरीके अगर हसा जनरेटर वनरेटर अगर सिस्टम यह भरपूर ठीक तरीके बह वो तुम पंप स्टेशन यह चल पावरस पे न चल जनरेटरस पे चूंकि जनरेटर यम सात पावर गसान जनरेटरस तेल आसान मुहैया कह। डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट जनरेटर यम दपान ना तेलस खतर फंडस कह तम क्या कर तमिक सारी यम जन मुश्किलात तमिक असरात तम किसानस पे पेवन। यम सात आपाशी लग पचन ब्रोट पोक न आब पोक न ब्रोट जमींदारन आपाशी कर तमो हेच कर यमुक असर सोद सोद किसानस पे पेवन। लिहाजा यह गुजारिश अत कर जबरदस्त तहकीकात। वहीं अगर कह बोड़ बार अफसर खसी कमिश्नर खसी चीफ इंजीनियर खसी तम जनरेटर चालू कर तिमन हावन तम कत तेल तम खतर फंडस कत तम कर चालू तिमन हावन तम दावा कर नसा ये आब हसा चालू ये तिमन धोख दिन तिमन धोख दिन तथ वक्त मज क्या आब पे ब्रो पकन कह। यही गुजारिश है
جی ات گوس کم سے کم تحقیقات گژھُن کم وقتس مز یہ گوس وچھنہٕ یُن ات کیازِ چھُ یوٗتاہ یہ بہٕ ونو تۄہہِ اتہِ اوس یہ سا یہ سٹاف اوس اتہِ تِم سٹاف تہِ درٛاے نہٕ اتہِ کینٛہہ وارٕ وارٕ آے واپس آے اگر ٹرانسفر گٔے رٮ۪تس گٔے دوٚیمہِ لٹہِ آے واپس یوٚتانۍ نہٕ اتہِ ماچھ کۄل ٲس توٚتانۍ کیازِ درٛاے نہٕ تِم ییٚتہِ تِم کیازِ آے پتہٕ پھِرِ واپس لہذا گٔژھ اتھ تحقیقات گژھٕنۍ اہن حظ زبردست جانچ گژھِ اتھ گژھٕنۍ اتھ گژھِ کم وقتس منٛز جانچ گژھٕنۍ اتھ گژھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کمیٹی اکھ بننہٕ یِنۍ ییٚمہِ کِنۍ یہ سا یہ اتھ تحقیقات گژھِ سٹھا شکریہ تہد یم اسر غلام محمد کانٹرو سوشل ایکٹیوسٹ ہند ون یہ کہ اس ات نہر کام گئی ونیک تام سو نسا تعریفن لائق کی یپر یپر کام گمت سو خراب تہ گمت تو آب تہ آو نہ کہین تو مگر اس کام سو ہسا گئی خستہ حال اس لیے ہسا یم سرکارس کران گزارش کہ ات کرن اخ جانچ اخ تحقیقاتی کمیٹی بہن ات پہ تاکہ پوز اپوز نیرِ نون بہ سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر ترال پہ ناظرین آداب تھی نیوز 18 خاص پیشکش گراؤنڈ رپورٹ وچان اس زبان مز تہند خاطر پیش کران تو ات مز مختلف علاقوں پہ مختلف مسائل تلان یا مختلف شخصیاتن ست تھی کت کرناوان تو تمن متعلق یا باقی یم گریونسز آسان لکن ہز تم تمت واتناوان ارباب اقتدارن تام واتناوان تو ازیک اس گراؤنڈ رپورٹ بڑ مختلف نوعیتک آز کرو اس کت کشر سن تہذیب پرین تہذیب ثقافت سن روایات سون تمدن سون کلچر خاص کر تر متعلق کرو اس کت تو امن ست کرو اس کت ان بچن ست لکٹ بچن ست تو بچی یت موجود ان نش یسو زان کہ کیا میسیج یسان دین امہ ذریعہ کہ ان شو پتس کت اتھے پہ باقی باقی چیز سماوار کانگر یا باقی اخراجات سانہ ثقافت سانہ تہذیبک حصہ ان نش یسو زان کہ کیا مدعا و مقصد بیٹا ث ون مے پن ناو کت کلاسس چھک پران تو کیا اس تہ آج یہ پروگرام کرو امیک مدعا و مقصد کیا میرے ناو دلشادہ یوسف بہت پران 9th کلاس میون مدعا و مقصد یہ کہ اس کشمیری زبان یہ گھس روزن قائم یم پران لوک اخ بلیو ٹرسٹ اس آج کہین بہت یہ میون مدعا و مقصد یہ کہ سون مدعا و مقصد یہ کہ یہ کشمیری زبان گھس قائم روزن یس سر وتھن بہن تہذیب تمدن یہ گھس برقرار روزن مے ناو کلثوم بہٕ پران 10th کلاسس سون مدعا و مقصد یہ کہ آز یہ پروگرام بنو یہ گھس روزن برقرار بیٚیہِ گژھِ کٲشُر کلچرل یہ پروگرام تہذیب وتھن بہن اصل پٲٹھۍ یہ گژھن قٲیم اتھ چھِ ونان کرنجل کرنجل اتھ منٛز چھِ ژۄچہِ وچہِ تھاوان یم بناوان اتھو سۭتۍ تِم تھاوان یا باقی چیز پیال ویال تم استعمال کران تم تھاوان اتھ منٛز بیٹا ون سا ژےٚ کیٛاہ چھُتھ اتھ کیٛاہ تُلمُت مےٚ حظ چھُ تُلمُت ژھۄٹھ اتھس کٮ۪تھ امہِ سۭتۍ چھِ یِوان اوٹ گہنہٕ آز نہ حظ چھِنہٕ امہِ سۭتۍ گہان تہٕ مگر برونٛٹھ حظ ٲسۍ گہان أسۍ حظ چھِ توے حظ ونو أسۍ یہِ پروگرام کہ أسۍ حظ چھِ یژھان کہ برونٛہِم سون وۄتھُن بِہُن سون کھیوٚن چیوٚن سون سُہ بروٗسہٕ کرُن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ یہِ گوٚژھ روزُن قٲیِم بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ پننٮ۪ن سارنٕے بایَن یہ پننٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن پننٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن یہ بروٗسہٕ دِوان کہ اگر تُہۍ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ یہ اپنٲیِو اسہِ چھُ باسان کہ اتھ منٛز یی واریاہ چینج بیٹا ون سا ژٕ پنٕنۍ تاثرات ژےٚ کیٛاہ چھُتھ تُلمُت اتھ حظ چھِ ونان لیج ٹھیک کتریو لیج اہن حظ کتریو لیج اتھ منٛز چھا رنان آز نہ حظ آز حظ چھُنہٕ رنان آز حظ چھُ مِسیوٗ ژےٚ چھُیا کھیوٚمُت زانٛہہ کتریو لیجہِ ہُنٛد سیُن نہ حظ ژےٚ چھُتھ نہٕ کھیوٚمُت کینٛہہ تِم کارٕے حظ ؤتۍ اچھا یہِ مۄکلیو ٹھیک کیا تۄہہِ چھا بوٗزمُت چھا وۄنۍ گرِکٮ۪ن نِش یہِ کتریو لیج استعمال گژھان ٲس تمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ اوس کیٛاہ حساب کِتاب اوس گۄڈٕ حظ پرانہِ زمانہٕ حظ ٲسۍ کھٮ۪وان یتھ منٛز سیُن رٔنِتھ بتہٕ ٲسۍ حظ مطلب آسان ہیلدی آز حظ چھُ وٕچھان آز حظ چھِنہٕ ہٮ۪کان زنہِ پٔکِتھ أکیاہ نِچ کورِ أسۍ حظ کرو پننی کتھ أسۍ حظ مثال اگر حظ مثال پکو اوتس تام پتہٕ حظ چھُنہٕ آسان رفتارٕے پکنُک اس لیے أسۍ حظ چھِ مطلب میسیج دِوان پننٮ۪ن بُزرگن مٲلِس ماجہِ مگر اگر تُہۍ یہِ قٲیِم تھٲیِو مطلب اسہِ ما یی چینج کینٛہہ أسۍ حظ چھِ دپان مطلب یہِ سٲنۍ یہِ مدر زبان گٔژھ روزٕنۍ قٲیِم یُتُے بیٚیہِ حظ چھَس بہٕ دپان مطلب یہِ سون مقصد یہِ گٔژھ مطلب قٲیِم روزُن چلو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٹا ون ژےٚ کیٛاہ چھُتھ تُلمُت مےٚ حظ چھِ نیٲرۍ نیٲرۍ امیُک کیٛاہ اتھ فنکشن منٛز حظ چھِ ٲسمٕتۍ برونٛہہ کالہِ اوٹ یِوان گہنہٕ ٹھیک آز چھُوا تُہۍ گژھان اتھ منٛز اوٹ نہ حظ آز حظ چھِ مِشیٖن کیو ذٔریعہٕ آز حظ چھِ ٹیکنالجی کٔرمٕژ کٲم تیٚلہِ کتہِ أنِتھ ژےٚ یہِ نیٖڈ یہِ حظ چھِ برونٛہہ کالٕچ اَسہِ نیٲرۍ ٹھیک گرے یہِ حظ پیٚو اَسہِ کُنہِ جایہِ ژھانڈٕنۍ فرق چھِ اتھ مشیٖن ہٕنٛدِس ٲٹ گہنس تہٕ یُس نیامہِ منٛز ٲٹ گہن آسہِ
تمہِ سۭتۍ حظ چھِ واریاہ یِم حظ اثرات پیوان ییٚمہِ سۭتۍ حظ ٲسۍ نہٕ تِم پیوان کِہیٖنۍ تَنہٕ حظ اوس بیٚیہِ بھایی چارہ روزان ٹھیٖک آز حظ چھُنہٕ روزان کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ ٲس تَنہٕ آسان اَصٕل پٲٹھۍ ہورُک یورُک حظ ٲسۍ وَنان اَصٕل پٲٹھۍ آز حظ چھِ لالچی گٔمٕتۍ اِنسان یِمن حظ چھُنہٕ بَنان وَنُن تہِ آز کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ کَتھ وَنان اگر حظ یورٕ وَنکھ سیوٚد کٲشِر کَتھ تِم حظ وَنان اورٕ اَدلہٕ بدل چلو یہ کر اس کت تو یہ ون کہ یم پروگرام کے ذریعے یم پروگرام کی وسعت کر یہ کوشش کہ اخ میسیج دن مقصد سے صرف یہ کہ یہ سون تہذیب و تمدن سون کلچر سہ گھ قائم و دائم روزن سہ گھ بحال یم روایات میں دہ کھو دہ ختم گمت تم گھن بی بحال ین کر تو بی تتھے پٹھ یہ سون کلچر سن زبان یا سون تہذیب و تمدن یم سن روایت قدر سماجی قدر تم پکن بروٹ تو تم سی مدعا و مقصد زینت کرو آز یمو اکس پروگرامس مز شرکت تو اس کرو یہ توقع کہ یہ سون ناظرین تم تہ کم سے کم کرن تم تہ کوشش کہ یہ سون کلچر سون پرین تہذیب و ثقافت تمدن تر ست ست پکن تر ست ست قائم تھونچ تو زندہ تھونچ نیوز 18 خاطر سوناواری پہ ساجد رسول نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہس منیر حسین ہررا آز کرو اس کت سری کلچرچ یعنی ملبری کُلۍ أسۍ وۄپداوان چھِ تمِچ کتھ کرو ییٚمہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ ریشم یعنی قۭمتی ریشم اَسہِ نیران چھُ أسۍ چھِ وٕنکیٚس ملگُن کِس ٹیمپریٹ کالجس منٛز چھِ أسۍ موٗجوٗد یہِ چھُ پٔتۍ کِنۍ ییٚتہِ یہِ گۄڈنٮ۪تھ ہاوو أسۍ کینٛہہ تصویٖرٕ یِتھ پٲٹھۍ زن یہِ ریشم یِم کُلۍ یعنی تُلہٕ کُلۍ یتھ ونو أسۍ یِم یِوان چھِ ییٚتہِ چھِ باضٲبطہٕ نرسری یِم چھِ یِوان وۄپداونہٕ ییٚتہِ یِمو پٮ۪ٹھ چھِ یِوان باضٲبطہٕ ریشم کڑنہٕ تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس ییٚتہِ کالیج چھُ ییٚتہِ چھِ کسانن خٲطرٕ جانکٲری پروگرام تہِ یِوان کرنہٕ تِمن چھِ یِوان یعنی امِچ جانکٲری دِنہٕ سۭتۍ سۭتۍ یِم سٹوٗڈنٹٕس چھِ یا تمہِ بغٲر یِم نوجوان چھِ یِم پنٕنۍ یوٗنٹس ہٮ۪کان چھِ کھڑا کٔرِتھ تہٕ تِم چھِ یتھ پٮ۪ٹھ پنُن روزگار چھُ تِہُنٛد جنریٹ گژھان تِم چھِ ہٮ۪کان پنُن روزگار تہِ کمٲوِتھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتس ییٚمہِ کالجِکۍ ییٚتس ساینٹسٹ چھِ اَسہِ ڈاکٹر عرفان صٲب ڈاکٹر نثار صٲب یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ تُہُنٛد نیوز 18 منٛز خیر مقدم یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ سیریکلچر وٕچھان چھِ یہِ ٲس بیک بون اکھ یِوان ماننہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز سانہِ اِکانمی ہٕنٛز تہٕ رس رس گٔے اتھ منٛز تہِ کمی آیہِ تہٕ مگر وُنہِ تہِ چھُ اَسہِ موٗجوٗد یِم نرسری یِمو پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنکیٚس یہِ زنٛدٕ تھٲیِتھ چھِ تہٕ تُہۍ ؤنِو کۭژاہ ضروٗرت چھِ تہٕ کیاہ کیاہ پروگرام چھُ تُہُنٛد روزان تاکہِ روزگار ہٮ۪کان چھِ نوجوان پنُن روزگار کھڑا کٔرِتھ تِم چھِ ہٮ۪کان پنُن روزگار کمٲوِتھ یُس یہِ سیریکلچر چھُ اَمِچ یُس بیک بون چھُ سُہ گوٚو تُلہٕ کُل سیریکلچر کرنہٕ خٲطرٕ کرمکشی کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم کہِ اَسہِ نِش گژھن پنٕنۍ تُلہٕ کُلۍ آسٕنۍ تہٕ یِم تہِ سٲنۍ نوجوان دوس چھِ ذمہٕ دار بٲے یِم کرمکشی کرٕنۍ چھِ یژھان تِمن پزن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تُلہٕ کُلۍ لاگٕنۍ کیازِ یہِ چھُ وٲحد غذا یُس ییٚتہِ پٲٹھۍ کیوٚم کھٮ۪وان چھُ مگر سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ خیال تھاوُن کہِ یُس یہِ تُلہٕ پن چھُ یہِ گژھِ معیٲری آسُن تتھ خٲطرٕ چھُ گۄڈنیتھٕے کٲم اَسہِ چھِ تِم ویرایٹیٖز سِلیکٹ کرنہِ یِمن جان کالٹی ہُنٛد پن آسہِ تہٕ بیٚیہِ یُس زٔمیٖن سون چھُ تتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ یِم تُلہٕ کُلۍ لٲگِتھ أسۍ ہٮ۪کو سایڈن پٮ۪ٹھ تہِ تُلہٕ کُلۍ لٲگِتھ تہٕ مین پلاٹس منٛز تہِ تُلہٕ کُلۍ لٲگِتھ چھا ٹھیٖک پتہٕ چھِ کینٛہہ ویرایٹیٖز یِم ٹیمپریٹ ویرایٹیٖز چھِ یِم اصل چھِ یِہُنٛد پن بوٚڑ چھُ آسان ییٖلڈ چھِ اصل تمیُک چھُ اَسہِ انتخاب کرُن کیازِ تُلہٕ کُل ییٚلہِ اکہِ لٹہِ لاگو أسۍ یہِ چھُ ؤری وادن پن دِوان یہِ چھُنہٕ کہِ آز لوگ کانٛہہ فصل چھِ أسۍ لاگان اگر ویرایٹی ٲس نہٕ اصل دوٚیِم ؤری لاگو بدل لہٰذا واریاہ اہم چھُ کہِ أسۍ کرو جان ویرایٹی ہُنٛد انتخاب تہٕ پتہٕ لاگو یِم تُلہٕ کُلۍ پننِس باغس منٛز یا باغکِس باغٕچ یُس باونڈری چھِ یا زٔمیٖن سٲنۍ چھِ تتھ لاگو أنٛدۍ أنٛدۍ کیٛاہ اَسہِ چھا آز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ہایبرڈ کُلۍ یِوان چھِ اَسہِ چاہے ژوٗنٛٹھۍ کُل چھِ باقٕے مٮ۪وٕ کُلۍ چھِ کیٛاہ اتھ منٛز چھا وُنیُس تامتھ کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ آمُت تیُتھ تُلہٕ کُلا یُس ہایبرڈ ٹایپس منٛز آسہِ تہٕ تتھ منٛز چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَسہِ سُہ پن نیران تہٕ ریشم نیران یُس یہِ تُلہٕ کُل چھُ یہِ چھُ بیسِکلی آسان ہایبرڈ کیازِ یتھ چھُ الگ میل فیمیل پلانٹ آسان ییٚمہِ ساتہٕ پالِنیشن چھِ گژھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سیٖڈ چھُ اکھ نٔو ویرایٹی مگر یُس اَسہِ جٔرٕم پلازم چھُ یتھ منٛز چھِ اَسہِ تِم ویرایٹیٖز سِلیکٹ کَرِمَژٕ یِمن پٮ۪ٹھ تحقیٖق چھُ آمُت کرنہٕ کہِ یتھ سا چھِ پنٕنۍ کالٹی اصل تہٕ ییٖلڈ تہِ چھِ اصل تِمٕے ویرایٹیٖز چھِ أسۍ نرسرین منٛز ڈپارٹمنٹس منٛز تہِ ملٹِپلاے کران تہٕ ذمہٕ دارن دِوان تہٕ ذمہٕ دارن چھُ یہِ لگ بگ فری آف کاسٹ یِم کُلۍ یِوان دِنہٕ تہٕ یِم کُلۍ لاگنہٕ خٲطرٕ چھُ مارچُک رٮ۪تھ چھُ اینڈنگ مارٕچ چھِ أسۍ یِم تُلہٕ کُلۍ لاگان یُس یہِ میتھڈ آف پلانٹیشن چھُ پِٹ سِسٹم آف پلانٹیشن چھُ اَسہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ خاص یتھ منٛز کرُن کینٛہہ دۄب ہن چھِ کھنٕنۍ
لگ بھگ 2 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ دوب چھ کھنن تو تت مز یہ تل کل لاگن. کرو تہ سۭتۍ بیٚیہِ کتھ أسۍ گژھو گۄڈٕ ڈاکٹر نثار صٲبس نثار صٲب یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ تہِ چھُو ییٚتہِ کٲم کران تہٕ تۄہہِ چھُو وُنیُس تامَتھ واریاہ جانکٲری تہِ دِژمٕژ سٹوٗڈنٛٹ ٲسۍتن یا کرم کش بٲے ٲسۍتن تہٕ کۭژاہ ضروٗرت چھِ وٕنکیٚس وقتٕچ اَسہِ بیٚیہِ یۄس یہِ سٲنۍ بیک بون ٲس یہِ کرون أسۍ بیٚیہِ تازٕ تہٕ یُس یہِ روزگارٕکۍ ؤسیٖلہٕ اَسہِ چھِ تِم ہٮ۪کن ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تِمن ہیٚکہِ وُسعت مِلِتھ. ہاں یِتھ کٔنۍ تۄہہِ منیٖر صٲب بجاوس فرمووُ کہِ یہِ ٲس اکھ بیک بون اکھ ٲس ریٖڈ کہِ ہڈی ٲس یہِ حیثیت تھاوان ییٚتہِ اِکانمی منٛز ٲس مگر وقتس سۭتۍ سۭتۍ یُس یہِ صنعت چھِ اَتھ تہِ آیہِ واریاہ مُشکلات درپیش حظ اور یُس یہِ کالیج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر چھِ تِمنٕے مُشکلاتن ہُنٛد چھِ أسۍ ازالہٕ کرنٕچ کران کوٗشش حظ. اَسہِ چھِ ڈِفرنٹ رِسٲرٕچ پروگرامز حظ ییٚتہِ ڈِوایز کٔرمٕتۍ حظ یِمن تحت أسۍ یہِ کوٗشش چھِ کران کہِ یہِ سیریکلچر انڈسٹری گٔژھ بیٚیہِ رِوایو گژھٕنۍ اتھ گوٚژھ سُے زُو زیادٕ اژُن یُس اَسہِ پاسٹس منٛز اوس. تَتھ سلسلس منٛز یِم تہِ أسۍ ییٚتہِ ٹیکنالجیٖز چھِ کران ڈیولپ أسۍ چھِ کران کوٗشش کہِ تِم ٹیکنالجیٖز گژھن فارمرس نِش واتٕنۍ اور أسۍ چھِ فارمرن ہٕنٛدٮ۪ن توٗرۍ فارمرسن نِش گژھان تتٮ۪تھ بِہِتھ چھِ أسۍ تِمن یہِ ڈِمانسٹریٹ حظ کران تِمن چھِ أسۍ یہِ دِوان زوٚن کہِ اگر تُہۍ یہِ ٹیکنالجی یِتھ کٔنۍ ساینٹِفِک طٔریٖقن پٮ۪ٹھ اپنٲیِو تہٕ پوٗرٕ یہِ چانسز چھِ کہِ یتھ یُس تۄہہِ اکھ أکِس اُنسس اگر أسۍ 50-60 کِلوٗ گۄژٕ چھِ کڑان أسۍ ییٚتہِ رِسٲرٕچ سٹیشنس پٮ۪ٹھ یہِ فارمر اکھ تہِ ہیٚکہِ برابر امیُک یہِ پوٹینشل ایکسپلایٹ کٔرِتھ حظ یہِ تہِ ہیٚکہِ برابر مگر أمِس فارمرس چھِ تی کرُن یُس ییٚتِکۍ پیکیج آف پریکٹسز چھِ گژھان ڈیولپ تہٕ سُہ پیکیج آف پریکٹسز چھِ أمِس اڈاپٹ کرُن تِمنٕے ساینٹِفِک ساینسی طٔریٖقن پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس پکُن یِم ساینسی طٔریٖقہٕ تٔمِس ییٚتِکۍ ساینسدان ونان چھِ حظ. اور اتھ سلسلس منٛز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تہِ آسیو پٔتمِس منٛز وٕچھمُت پٔتمیو 2-3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ حظ أسۍ چھِ بالکل اکھ کلوز لیزان تھٲیِتھ حظ ڈپارٹمنٹ آف سیریکلچرس سۭتۍ سینٹرل سِلک بورڈس سۭتۍ یا یُس سکاسٹُک کالیج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر چھِ أسۍ چھِ جویِنٹلی ایفٲٹ کران حظ کہِ یہِ انڈسٹری گٔژھ بیٚیہِ گژھٕنۍ رِوایو. تَتھ سلسلس منٛز ییٖژاہ تہِ اَسہِ ٹیکنالجی فار فلنگ ایریاہن منٛز وٲتۍ أسۍ حظ اوٗڑی وٲتۍ کُپوارہ وٲتۍ حظ اِوٕن گُریز وٲتۍ حظ لداخس منٛز چھِ سٲنۍ ٹیکنالجی وٕنکیٚنس حظ چلان اور الحمدللہ اَسہِ چھِ پوٗرٕ یقیٖن کہِ اگر یِتھٕے کٔنۍ کوٗشش روزِ جٲری تہٕ تَتھ سلسلس منٛز یہِ انڈسٹری واتہِ بیٚیہِ پننِس تٔتھی جہارس منٛز پننِس تٔتھی بہارس منٛز یتھ منٛز یہِ برونٛہہ ٲس حظ. یتھ چھِ أسۍ عرفان صٲب تُہۍ ؤنِو وٕنکیٚس اگر نوجوانن ہٕنٛز کتھ کرو کیٛاہ تِم نوجوان چھا وٕنکیٚس برونٛہہ کُن اَسہِ یِوان تِم چھِ یژھان زِ یِتھۍ یوٗنِٹس کھڑا کرٕنۍ تہٕ تِم ہٮ۪کان پانے یہِ یُس یہِ یعنی یُس یہِ ملبٔری چھُ یہِ ہٮ۪کان تِم وۄپدٲیِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کان یہِ ریشمٕچ بِزنس کٔرِتھ. نوجوانس خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ اصل اکھ مطلب کار کیازِ گۄڈنِچی کتھ چھِ یُس یہِ سِلک ورم ریئرنگ چھِ یہِ چھُ لگ بگ 15-20 دۄہن ہٕنٛز کٲم خٲلی بیٚیہِ چھُنہٕ یتھ منٛز تیٖژاہ ہاے کاسٹ ٹیکنالجی چھُنہٕ یتھ منٛز تمیُک عمل دخل چھُنہٕ کینٛہہ بیٚیہِ گرِکۍ سٲری بٲژ ہٮ۪کان رٔلِتھ مِلِتھ یہِ کٲم کٔرِتھ یہِ چھُ اکھ ایٖکو فرینڈلی ایکٹِوِٹی کانٛہہ تہِ کراپ چھُنہٕ یوٗتاہ جلدی تیار گژھان کینٛہہ یوٗتاہ جلدی یہِ ریٖشم یُس یہِ کرم کٔشی أسۍ کران چھِ یِم گۄژٕ چھِ بنان اِٹ ٹیکس ویری لیس ٹایم واریاہ کم وقت چھُ یتھ منٛز لگان ڈپارٹمنٹ چھُ لگ بگ کرم کٔشی نٮ۪صف پانہٕ دِوان کٔرِتھ أکِس ذمہٕ دارس مطلب خٲلی 15-20 دۄہن ہٕنٛز محنت چھِ أمِس کرٕنۍ تہٕ اگر یہِ اصل پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚن گۄڈٕنیتھ چھُ اَسہِ پنُن پان تیار کرُن کہِ اگر اَسہِ کانٛہہ کٲم چھِ کرٕنۍ گۄڈٕنیتھ گژھِ اَسہِ نِش پن آسُن ییٚلہِ أسۍ تُلہٕ کُلۍ لاگو پن آسہِ اَسہِ نِش تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ تمام سُہ پٲداوار حٲصِل کٔرِتھ یتھ منٛز اَسہِ فٲیدٕ میلہِ تہٕ تتھ خٲطرٕ چھُ ڈپارٹمنٹ تہِ تتھ خٲطرٕ چھِ یونیورسٹی تہِ تِم ہٮ۪کن اَسہِ نِش یِتھ تِم ہٮ۪کن کٔشی وِگیان کیندر چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ضلعس منٛز یونیورسٹی ہٕنٛدۍ تِمن سۭتۍ ہٮ۪کن تِم رٲبطہٕ کٲم کٔرِتھ تہٕ واریاہ اصل گورمنٹ سکیٖم چھِ وٕنکیٚنس نوجوانن خٲطرٕ ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹ کہِ طرفہٕ یُس سون ڈپارٹمنٹ چھُ تِم ہٮ۪کن برونٛہہ کُن یِتھ تِمن چھُنہٕ پننہِ چندٕ منٛز کِہینۍ خرچُن سورُے چھُ گورمنٹ فری اکہِ قٕسمُک دِوان تِمن وٕنکیٚنس چھِ أسۍ سِکلنگ کورسز تام تِمن کرناوان کہِ گۄڈٕ ہیٚچھِنۍ تِم یہِ کار کیازِ کانٛہہ تہِ کار کرنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕنیتھ تٔمِس ٹرینِنگ حٲصِل کرٕنۍ تیٚلی ہیٚکہِ اکھ نوجوان تمہِ سۭتۍ مُستفیٖد گٔژھِتھ. پنُن روزگار ناظریٖن یِم ٲسۍ 2 ساینٹسٹ اَسہِ ییٚتہِ یِہُنٛد تۄہہِ بوٗزوٗ زِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم یعنی نوجوان کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ یِم گۄژٕ ہیٚکہِ سُہ وۄپدٲیِتھ یعنی سُہ ہیٚکہِ تُلہٕ کُل لٲگِتھ اَتھ منٛز چھنہٕ خرچہٕ کِہینۍ صرف چھُ تُلہٕ کُل اَنُن یہِ چھُ زٔمیٖنس منٛز لاگُن یعنی یہِ چھُ واریاہ کم یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یِہُنٛد بوٗزوٗ کم ٹایمس منٛز ہیٚکہِ یِم گۄژٕ بنٲیِتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ پنُن روزگار تہِ کموٲوِتھ تہٕ أسۍ کرو اُمید یِتھ پٲٹھۍ پٔتمِس دورس منٛز یہِ اَسہِ بیک بون ٲس یعنی پٔتمِس دورس منٛز ٲس یعنی سٲنِس معاشیتس منٛز سانہِ اِکانمی منٛز اوس اہم یِوان ماننہٕ یہِ تُلہٕ کُل تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کرو أسۍ بیٚیہِ اتھ زُو زیادٕ پٲدٕ تہٕ یِم اَسہِ وٕنکیٚس روزگارٕکۍ بے روزگٲری ہٕنٛدۍ یعنی مُشکلات چھِ وٕنکیٚس درپیش تِم ہٮ۪کن اَسہِ یِمو چیٖزو سۭتۍ حل گٔژھِتھ تہٕ سون پوٚرمُت لیوٗکھمُت نوجوان یا سون کِسان بوے سُہ ہیٚکہِ پنٕنۍ یوٗنِٹٕس کھڑا کٔرِتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ پنُن روزگار یعنی حٲصِل کٔرِتھ دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب.
کشمیر میں خیر مقدم ناظرین کو پتہ نوجوان چاہے میل یا فیمیل زندگی ہندس ہر شعبس مز پن ہنر آزماوان تو کیلیگرافی کن تہ بڑو نوجوانن ہند رجحان تو یتن ایگزیبشن چلان یہ تم تصویر یتن کیلیگرافر تم پن کر شو کیس تو یتن لوک امیک مظاہرے کران امیک مز تلان تو وچان تو یمس یہ پسند گژھان سہ نوان تو پن گھر پنس قیمتس پہ کیا قیمت تھی کت کن تھوڑا کرو کوشش نزدیک کیلیگرافی ہاؤنچ یہ بیسکلی قرآنک ورسز یا اسلامک پلیسز تمہیں کیلیگرافی بناوان ساتھ ہی پورٹریٹس بناوان یہ کیلیگرافر ست کرو کت کوتا ٹائم ووت کیلیگرافی ست کر مگر ام برو وچو تھی یت کن گوڑ وون یہ کیلیگرافی اسلامک چیز تمن تام محدود چاہے قرآنک ورسز یا اسلامک پرسنالٹی تہند پورٹریٹس بناون یا اسلامک پلیس تہند پورٹریٹس بناون مے سم کیلیگرافر یمن ست کرو میم تو گوڑ پن ناو تو کت پہ تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے ناو اشفاق حسین تعلیم مہدی نیر بس روزان کھندا بڑگام اشفاق صاحب اس اگر وچو نوجوان چاہے میل فیمیل زندگی ہندس ہر شعبس مز پن ہر آزماوان کیلیگرافی کن بڑو یتن نوجوانن واریاہ رجحان وجہ کیا تھی کر پہ کران بس کیلیگرافی ستین انیشیٹ کور میں لگ بھگ 15 ؤری گمت البتہ وی ٹائم گو پتہ یہ پروفیشنس مز چینج یعنی کہ یوتا اس استاد اخ محمد صدر صاحب مسجد امام تہ روزمت تہند خوش خطی وچت تم مسجد ہند دیوارن پہ دعا لکھان تم وچت گوس بہ انسپائر کہ پانس تہ مے کور پتہ تمن نش تہذ رہنمائی مز کہ کور مے پتہ گروم پن یہ ٹیلنٹ تو یم زن آز یس زن کووڈ بریک لج زن سوری لاک ڈاؤن تر ٹائمس مز وچ ات زیادہ رائز گژھان تکیاز لوکن آو موقع آو تمن سمجھنک تمن ڈسٹربنس کن تم گھر بہت آسان تمہ سۭتۍ ملیو موقع کہ رود اسلامی کنٹینٹس سۭتۍ رود کنیکٹڈ گٔے تمہ سۭتۍ ملیو زیادہ پہن بیٚیہِ پوسچر تھی کیلیگرافی اگر اخ نوجوان ہیچھن بیسک کیا کت کن ہیک سٹارٹ کر یہ کیلیگرافی سٹارٹ کرنے ات ڈفرنٹ خط یوان کانٛہہ تہِ خط ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھِ تمیُک پنٕنۍ یِم زن تمیُک رموز چھِ آسان تمیُک قانوٗن چھِ آسان تمہِ خٲطرٕ چھُ میانہِ حساب یِم زن سٹارٹ آسہِ کرُن بیسک آسہِ کرُن بہتر تہٕ آسان چھُ کہِ پینسل سۭتۍ گۄڈٕ سٹارٹ کرُن یعنی پینسل سۭتۍ چھِ لِکھٲے ہیٚچھِنۍ تمہِ پتہٕ چھُ یُس زن أسۍ محنت کرو یُس زن ٹریڈِشنل ٲسۍ أسۍ یوٗز کران یعنی کہ یہ مشق بالکل یم سۭتۍ مشق ٲسۍ لیکھان تتھ تہٕ یتھ چھِ فرق کہ یتھ چھِ اَسہِ کتھ آسان سُہ اوس آسان پوینٹڈ برونٛہہ کَنۍ تُہُنٛد تہِ حساب تمہِ سۭتۍ ٲسۍ مشق لیکھان ییٚمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان قرآنِک ورسز لیکھِتھ ؤنِو تُہۍ تۄہہِ کتہِ کتہِ ییٚتٮ۪ن چھُو تُہۍ یہِ ایگزِبِشن لوگمُت کتہِ کتہِ چھُو تُہۍ یہِ شو کیس کران تہٕ امہِ سۭتۍ کوٗتاہ مُنافع چھُ یِوان اگرے اکھ انسان ایز اے پروفیشن رٹہِ کیا سُہ ہیٚکیٛاہ پنُن روزگار کمٲیِتھ بالکل آز چھُ ہر کُنہِ کامہِ منٛز چھُ یہِ آسان گۄڈنیُک سوال کہِ انسانس چھُ خدشہٕ آسان اگر بہٕ کانٛہہ کٲم کران چھُس امہِ سۭتۍ مِلہِ مےٚ روزگار تہٕ میون ونُن چھُ یہِ کہِ وُنیُک تامتھ ییٖژاہ بہٕ اتھ منٛز پہل کران چھُس یوٗتاہ بہٕ برونٛہہ برونٛہہ پکان چھُس مےٚ چھُ بہتریٖن حسابس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر کہِ مےٚ چھُ گرٕ تہِ پکان بہٕ ونہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یُس زن مےٚ کلیکشن چھِ یِم چھِ مےٚ امی پٮ۪ٹھٕے أنمٕتۍ تہِ امہِ کُے پونٛسہٕ چھُ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے چھُ یہِ لگان تہِ بالکل بہتریٖن پٲٹھۍ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ انسان ییٚمِس منٛز کانٛہہ ہُنر آسہِ سُہ ہیٚکہِ ضروٗری تمہِ سۭتۍ پنُن گرٕ پکنٲیِتھ تۄہہِ کتہِ کتہِ چھُو ایگزِبِشن کٔرِو شو کیس سٲنۍ ایگزِبِشن چھُ مےٚ چھِ لگ بگ 7 کنٹریٖزن منٛز چھِ میٲنۍ ؤرک گٔمٕژ ڈسپلے گٔمٕژ جارڈن چھُ ایران چھُ موروکو چھُ کووِڈ ٹایمس منٛز اوس پاسبل اوس نہٕ پنٕنۍ فِزِکل اپیرنس تتہِ کینٛہہ البتہ سٲنۍ ورک ٲس ڈسپلے گژھان ییٚتہِ تہِ چھُ مُختٔلِف جاین کشمیٖرس منٛز سٲنۍ ورک ڈسپلے گٔمٕژ ناظرین أسۍ ہسا تُہٕنٛز کٲم تھوڑا پننٮ۪ن ناظریٖنن تُہۍ چھُو کیٛاہتام کیلیگرافی کران تہٕ یہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ تہٕ بناوان کیٛاہ چھُو تُہۍ تھوڑا وٕچھان سٲنۍ ناظریٖن تہٕ ناظریٖن تُہۍ چھُو تھوڑا یِم تصویٖر یہِ چھُ أسۍ وٕنکیٚس تۄہہِ لایِو بناوان یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن یِہٕنٛز کٲم یہِ چھےٚ محدوٗد یِم قرآنِک ورسز یا اسلامِک یِم سکالٲرٕز گُزریمٕتۍ چھِ تِہٕنٛز پورٹریٹس بناوان یِم اسلامِک پلیسز چھےٚ تِہٕنٛدۍ پورٹریٹس بناوٕنۍ
تو اس کے ونکس قرآنک ورس لکھان یہ سلور فوائل گولڈن فوائل امے سی ونکس بنانا ات خطاطی گوڑ کورمت ون ات پنہ حساب فائنل ٹچ ات دان کت پن کر تھوڑا کرو کوشش یپر تہ ہاؤ ام برہ کام کرمت یہ سمپل پین سی لکھت ام پتہ یپر فریم تہ بنائت کت کن پن وون 7 کنٹرین میں یہ ڈسپلے گمت یہ ون اگر اخ نوجوان بطور روزگار کیلیگرافی اپنائے سہ اصل پہ پن روزگار کمائت یہ سہ یم سی انسان روزگار کمائت تھی وچو تھی فائنل ٹچ دان تو اشفاق صاحب وون تم کھنڈا بڈگام روزان تو یتن ایگزبیشن لوگمت تو لوگ یمن سۭتۍ کیلیگرافی وٕچھان تو اگر یمن پسند گژھان سُہ نِوان پنُن یاد عابد حسین نیوز 18 بڈگام